Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak akan membuat video sendiri. Saya akan mengambil dari video yang dikeluarkan oleh US Army tahun 70-an ya, tentang motor and generator. Kalian bisa lihat videonya langsung ya. Kalau belum paham bisa melihat keterangan saya di sini. Oke, kita mulai. Rotating electrical machinery is a part of much military equipment. Whether it is a simple blower or a complicated electronic device in a missile, they all depend on the proper functioning of rotating electrical equipment. Jadi peralatan listrik yang berputar itu merupakan peralatan yang penting, mulai dari blower sampai kepada misil itu tergantung kepada mesin listrik yang berputar. Okay. Two types of motors and generators are commonly in use: alternating current or AC and direct current or DC motors and generators. Jadi generator maupun motor ada dua tipe yang biasa digunakan, yaitu model AC sama DC. Okay. This film will show the principles governing the operation of DC motors and generators. Basic to the understanding of DC motors and generators is the simple generation of an electromotive force, an EMF. Mechanical energy, the moving of a wire or conductor across a magnetic field by hand in this instance, produces electrical energy. Jadi prinsipnya yaitu dengan menggerakkan kawat di antara medan magnet maka akan memproduksi namanya EMF, electromotive force ya. Oke, membangkitkan listrik. The magnetic field is composed of lines of force. As the conductor cuts these lines, an electromotive force or EMF is generated in the conductor. Moving the conductor down through the field makes the needle of a voltmeter deflect one way, which means the EMF has one direction. Moving the conductor up through the field produces the opposite deflection of the needle. The EMF has now changed direction. Kita lihat di sini. Jadi konduktor yang digerakkan memotong garis-garis khayal ya, garis-garis medan magnet di sini akan menghasilkan listrik. Kalau ini digerakkan ke bawah, maka akan menyimpang ke kanan. Tapi kalau ke atas, ke arah sebaliknya. Ini berarti arah arusnya itu berlawanan ketika ke bawah maupun ke atas. Oke. Moving the conductor back and forth with the field does not make the needle of a voltmeter deflect. There is no EMF because the conductor is not cutting the field. Jadi menggerakkan searah dengan garis-garis medan magnet tidak menghasilkan listrik karena tidak ada garis-garis magnet yang terpotong. Oke. To illustrate the direction of current flow, the conventional symbols will be used. Current flowing in a conductor away from us is represented by a cross, toward us by a dot. However, moving a conductor in and out of the field in this straight reciprocal fashion is awkward and impractical. Ini untuk menggambarkan apa? Menggambarkan arah arus. Kita pakai model konvensional, model lama ya. Kalau arusnya menuju kita itu titik. Kalau menjauhi kita maka dengan cross, dengan plus gini ya. Oke, seperti anak panah itu. Anak panah itu ujungnya kan lancip. Bongkotnya kan, pangkalnya adalah itu apa?
bulu-bulunya itu. Jadi seperti kita melihat anak panah dari belakang, kalau seperti ini melihat anak panah dari depan, berarti ini menuju kita, ya, arah arusnya. Oke, ini sebagai kesepakatan aja. A simple generator of EMF can also be made by rotating a single turn coil within a stationary magnetic field of two magnets with opposite polarity. Kita bisa membuat generator sederhana dengan cuma satu kumparan. Jadi satu kumparan gitu diputar di tengah-tengah medan magnet dengan kutub magnet yang berlawanan, sini utara, sini selatan. Maka di sini bergerak ke bawah, sini bergerak ke atas. Oke. In effect, becomes two conductors because both the top and bottom sections cut magnetic lines during rotation. Since they cut lines of force of opposite directions as they rotate, EMFs of opposite polarity will be generated in the conductors. Jadi ini ke atas, ini ke bawah, berarti berlawanan. Tapi dia mengalirnya ke sana. Kalau sini mengalirnya ke sana, sini mengalirnya ke sini, berarti kan mengalir terus. Nah, seperti ini. Ke sini. Ini namanya cincin putar ya, atau slip ring. Sehingga dia nempel terus. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan. In order to have current flow in this circuit, polarities of the two conductors must be opposite. The amount of EMF generated at any instant is determined by three factors: the strength of the magnetic field, that is the number of lines of force, the length of the conductor cutting the lines of force, and the velocity with which the conductor is turning. Nah, jadi besarnya EMF yang ditimbulkan itu tergantung dari tiga perkara. Pertama adalah kekuatan magnetnya. Jadi berapa banyak garis-garis magnet yang dipotong. Kemudian kecepatannya mengalir. Dan kemudian berapa banyak kumparan yang atau konduktor yang melewati itu tadi magnetnya. You can determine the amount of instantaneous EMF by a simple formula. The instantaneous EMF E equals B, the strength of the field, kekuatan magnet, times L, the length of the panjang conductor cutting lines of force, dari times konduktor, V, the velocity of the conductor. kecepatan An dari increase in the number of gerakan. lines of force or the strength of the field increases the instantaneous EMF in the conductor. Increases in the length of the conductor cutting lines also increases the EMF. Dengan memperpanjang konduktor. And finally, the greater the velocity of the conductor, the greater the EMF. This formula assumes conductor motion in a straight line. That is to say, cutting the same number of lines for each increment of its motion. But the conductor in an actual machine... Jadi itu tadi perhitungan B sama dengan apa? E sama dengan BLV tadi dengan asumsi gerakannya lurus. Dalam kenyataannya, dalam mesin yang ada bukan lurus tapi berputar. Oke. Is not moving in a straight line but rotating. When the conductor moves in a rotary path, the number of lines cut varies depending on the position of the conductor. Nah, karena berputar, maka banyaknya garis-garis yang terpotong berubah-ubah tergantung dari posisinya. Kalau pas di sini, ke sana yang nggak motong sama sekali. Ke sini sedikit, semakin banyak, di sini paling banyak yang terpotong. Nah, ketika di sini sedikit lagi. Seperti itu. At the top of the field, for instance, no lines are being cut and no EMF is generated. As the conductor keeps turning, the number of lines cut increases, so that at a quarter turn or 90 degrees, the maximum number is being cut and maximum EMF is generated. Ketika 90 derajat,
paling besar EMF yang ditimbulkan. Again, at 180 degrees, no lines are cut, no EMF. We reach a maximum again at 270 degrees, and finally, again at 360 degrees, no lines are cut. The conductor has rotated 360 mechanical degrees, which correspond in this instance to 360 electrical degrees. Therefore, when the conductor moves in a rotary path, another factor is added to the original formula for the determination of instantaneous EMF. The formula that now applies is instantaneous EMF equals field strength times the length of the conductor times velocity multiplied by sine theta. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi sin theta dikalikan sin theta. Ketika 90 derajat paling besar. Ketika 0 derajat 0. Ketika 180 0 juga. Oke. Theta is the angle formed by the flux line and the motion of the conductor. The number of lines cut and the amount of EMF generated is proportional to the sine of the angle formed by the magnetic lines with the conductor motion. A graph of EMF versus conductor position during one revolution will be a sine wave representing alternating current, or AC. All rotary generators produce AC internally. Akhirnya grafiknya seperti ini, seperti grafik sinus ya. Paling tinggi adalah 90 derajat sama 270 derajat. Di sini 0 derajat. Ketika di sini 0 derajat, 0 EMF ya. Tidak ada listrik yang dibangkitkan. Oke. What you have seen so far is really the theory and operation of a basic AC generator. But our purpose was to explain the principles of operation of a DC generator. Jadi yang kita bahas tadi adalah prinsipnya generator AC. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana generator DC. Okay. To get direct current, we will attach each end of the conductor to a segment of copper, forming a commutator. Ya, sekarang slip ring tadi diganti dengan cincin belah atau komutator. Ya. Komutator di sini terdiri dari dua konduktor. Di sini yang terpisah. Ya, tentunya di sini ada isolasinya ya, supaya nggak jatuh ya dalam penyataannya. Nah, di sini ada karbon, arang ya, atau bristol ya, biasanya orang brush ya. Jadi ketika di sini akan berbalik. Oke. Now our machine is a DC generator. The commutator rotates with the loop. Stationary contacts, carbon brushes, ride on the commutator segments. Jadi fungsinya komutator tadi membalik yang seharusnya grafiknya ke atas turun. Nah, turun itu dibalik sama komutator, akhirnya naik lagi. Jadi yang positif tetap positif, yang negatif tetap negatif. Okay. They provide a means of connecting a meter or any other load to the generator. The loop of a conductor, wound on a rotor, and the commutator are referred to as the armature. As the loop revolves and the EMF in the conductor reverses polarity, the connections to the load are also reversed, and the current flow will maintain the same direction externally. Represented graphically, the output amplitude still varies. The DC is in the form of pulses. It is a pulsating direct current, or PDC. Jadi grafiknya jadi seperti ini. Seharusnya turun, tapi dibalik sama komutator, akhirnya naik lagi. Oke. The pulsation from zero to maximum, twice for each revolution of the loop, is called ripple. Jadi di sini ada naik turunnya. Nah, naik turunnya ini disebut ripple. Ya. Ripple. Jadi nggak lurus DC seperti ini, tapi ada naik turun. Ini namanya ripple. Ya. Ripple.
This ripple can be reduced by adding more loops and more commutator segments to the existing armature. Nah, sekarang gimana ripple ini bisa dihilangkan? Kita kan tidak ingin arus DC yang seperti ini. Kalau digunakan di radio, di tip, di apa, itu ngorok, itu suaranya. Ya. Supaya tidak ada ripple ini gimana? Bisa ditambah komutatornya, bisa ditambah ininya, apa? Konduktornya bisa ditambah lagi. Kawatnya bisa ditambah. Two loops at right angles connected to 4 commutator segments provide 2 outputs instead of 1. Jadi seakan-akan dua generator dijadikan satu, satunya ke sana, satunya ke sini. Oke. These outputs are 90 degrees displaced or apart, which combine to smooth the DC output. Nah, seperti ini jadinya. Satunya naik, sininya waktunya turun. Sehingga bisa diisi oleh ini. Sehingga nanti yang didapatkan cuma yang atas ini. Nah, jadi kecil ripple-nya. However, even with 2 loops and 4 commutator segments, the rectified curve is still somewhat irregular. By adding magnets, we increase the number of fields cut by the armature. Nah, demikian juga bisa juga ditambah dengan magnet, akhirnya jadi sudutnya jadi kecil-kecil. As we increase the number of loops and commutator segments, the variation between maximum and minimum value decreases. This, in effect, tends to flatten the DC output. Jadi ripple-nya kecil sekali. Oke, bisa dipahami ya? Practical DC generator armatures have a great many loops wound on a rotor. Ini dalam prakteknya, ini di dalam armatur banyak sekali. The field is composed of many electromagnets. Together, these factors tend to create an almost pure DC output. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi rumusnya kita ingatkan lagi bahwasanya electromotive force EMF tergantung dari 3. Apa tadi? Yang pertama adalah B. B itu adalah kekuatan magnetnya yang dilambangkan dengan jumlah garis-garis magnet. L panjangnya, nah semakin panjang, apalagi ini diputer ya, dikumpar banyak sekali sehingga panjang sekali. Ya. L, terus kemudian V, kecepatan geraknya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. An important problem in the design of generators is the prevention of sparking between the commutator and the brush assembly. Nah, ini permasalahan yang ada adalah timbulnya percikan bunga api di komutator. Ya. Kenapa seperti itu? Mari kita ikuti. The prevention of sparking depends on the position of the brushes. This line through points of zero generated EMF is called the neutral plane. Nah, kita kenal di sini adalah 0 EMF, tidak menimbulkan listrik. Nah, ini kalau kita tarik garis, ini disebut neutral plane atau bidang netral antara sini dengan sini. Oke. Placing the brushes in this neutral plane reduces the tendency for sparking between brushes and commutator because during the time a brush is touching both commutator segments, there is no difference in potential between these segments. Nah, dengan memasang brush dan komutator di sini di neutral plane, ini tidak menimbulkan percikan bunga api. Karena mengapa? Pada saat ini EMF adalah 0. Sehingga tidak ada listrik. Sehingga tidak terjadi percikan bunga api. Oke. Theoretically, no sparking should occur at the commutator brushes when they are placed in this position. But the current flowing in the armature loops or coils sets up a magnetic field of its own. Nah, tapi
suatu konduktor yang dialiri arus listrik, dia juga menimbulkan magnet juga, menimbulkan medan magnet juga. Semakin besar arus yang mengalir, semakin besar medan magnetnya juga. This magnetic field interacts with the main magnetic field and distorts it. Akhirnya berinteraksi dengan magnet yang di sini, magnet field yang ada di sini. Akhirnya bergeser, neutral plane-nya jadi bergeser ke sana. The distortion causes a shift in the neutral plane and sparking at the brushes. Akhirnya sini timbul percikan bunga api. Karena mengapa? Di sini kan tidak nol jadinya. Yang nol ada di sini. Pada sudut ini dia menghasilkan listrik juga sehingga timbul percikan bunga api. The effect is called armature reaction. Inilah reaksi armatur. Sparking may cause severe interference in nearby electronic equipment. Untuk electronic equipment ya berpengaruh. Di radar ada garis-garisnya There are two seperti ways tadi. of maintaining the neutral plane in its correct position and thus avoiding sparking. Untuk It may be menghilangkan, done by the adjustment of the brush position. ditepatkan letaknya. Letaknya komutator The dipindah. brushes are adjusted to lie in the adjusted neutral plane. Brustelnya dipindah ke sini. Nah, The other way of maintaining the neutral plane is by adding interpoles to the generator field. cara These lain, interpoles are small magnets placed between the poles of the main field magnets. ditambahkan The magnet interpole lagi fields oppose the fields created by armature reaction. di antara magnet utama. Cara lain, The neutral plane is moved back toward the correct position. maka neutral plane-nya akan kembali ke posisi semula. In addition, to further counteract armature reaction, windings called compensating windings are sometimes placed in the main pole faces. The current in these windings is armature current, flowing in opposite direction to the current in the armature conductors. Magnetic fields in DC generators may be produced by electromagnets or permanent magnets. Permanent magnets are used in relatively small devices like a field telephone ringing generator. Jadi, magnet yang stator, magnet yang berhenti ini bisa dibikin dari magnet yang permanen, bisa juga pakai elektromagnet. Magnet permanen biasanya digunakan pada motor-motor yang kecil. Motor yang besar, bikin magnet sekian besar ini juga berat juga. Dan juga magnet permanen itu lama-lama kan akan habis juga. Oke, maka diganti dengan elektromagnet di sini. In larger generators, the field is created by electromagnets. The field winding used in this DC generator can be represented by a symbol. The symbol is that of an iron core inductor. Current to excite the field windings can be supplied from an external source. Jadi, ada tipe yang mana statornya ini elektromagnet stator tadi yang diam itu diproduksi dari sumber energi di luar, external exciting. Diproduksi di luar ini adalah rotornya yang berputar. Rotornya yang menghasilkan listrik. Ini diproduksi di luar. Oke. In that case, the generator is classified as separately excited. Dinamakan separately excited. Oke. Ingat-ingat. A small part of the generator's own output can also do the exciting. In that case, it will be a self-excited generator. Ini bisa juga dari hasil produksi listrik ini digunakan untuk
menjadikan elektromagnet yang di stator. Kalau tadi yang dari luar ya, eksternal. Kalau ini hasil dari pembangkitan listrik di sini digunakan juga untuk membuat elektromagnet di statornya yang dinamakan self-excited. Oke, ingat-ingat. Self-excited generators must be initially magnetized. The residual magnetism in the core of a field winding provides enough magnetism to begin generator action. The field coil winding may be connected in several ways. Ini cara lain, kalau tadi kan paralel. Kalian dibikin seri dengan beban. Nah, gini juga bisa juga. Cuma karakteristiknya lain. Yang paralel tadi dengan beban, itu karakteristiknya lain. Yang seri dengan beban, ini karakteristiknya lain. This is a series wound generator, Disebut which means series the wound. field coil is in series with the armature. Because of this series arrangement, it has poor voltage regulation. The reason for this can be demonstrated in the following manner. Additional load will cause more current to flow in the field coil. Increase. Semakin tambah beban, maka akan semakin menambah arus yang mengalir ke sini. Maka magnetnya jadi semakin kuat. In field strength increases voltage. Increase in voltage causes more current to flow. This continuing action stops only when the core is saturated. Jadi tambah banyak beban, dia tambah ngotot. Karena apa? Magnetnya tambah kuat sehingga EMF yang dihasilkan semakin besar. Ini kalau yang di seri. When the load is increased, the voltage will increase. Kalau beban naik, maka voltasenya jadi naik juga. When the load decreases, voltage will decrease. Voltage regulation in the series wound generator, therefore, is very poor. Maka voltasenya itu sangat buruk sekali. Regulated voltasenya sangat buruk sekali karena bebannya naik, voltasenya ikut naik, bebannya turun, voltasenya ikut turun. When instead of in series, the field winding is connected in parallel with the armature and the load, we have a shunt wound generator. Kalau yang paralel tadi yang seri. Paralel disebut shunt wound. Kumparan paralel. Jadi ini statornya, ini rotornya. Oke. Now the field current is independent of the load current. Therefore, an increase in armature current will not cause an increase in the voltage output. Voltage regulation here is greatly improved. Kalau ini tidak mempengaruhi arus yang lewat di sini. Tambah beban, arus yang lewat sini tetap tidak berubah. Maka ini voltasenya lebih stabil daripada yang tadi. In shunt wound generators, therefore, changing load causes relatively small change in voltage output. By changing the armature winding, a compound... Tadi, kelewatan sedikit. Nah, ini kalau bebannya naik, ininya tambah turun. Voltasenya kan turun juga, karena bebannya naik. Akhirnya apa? Ininya juga kurang. Jadinya berkurang. Nah, maka orang membuat yang lain lagi, yaitu dengan cara menggabungkan keduanya. Antara shunt sama seri tadi. In shunt wound generators, therefore, changing load causes relatively small change in voltage output. By changing the armature winding, a compound wound generator results, which combines the best features of both types. Ini disebut compound, gabungan. Yang di sini ada paralelnya, yang di sini ada serinya. Diingat-ingat ya. Ini untuk generator DC. Oke. Series and the shunt wound generator.
When windings are arranged so that magnetic fields oppose each other, it becomes in effect a series generator. This is used only where constant current is the prime requirement, such as in arc welding. By changing the magnetic polarity of one of the field windings aid one another. As a result, this compound wound generator has good voltage and fair current regulation. A graphic representation of generator output characteristics with terminal voltage plotted vertically and armature current horizontally would look something like this. As we have seen, in the output of the series wound generator, voltage regulation is very poor. In parallel or shunt wound generators, the voltage regulation is fairly good, but current regulation is poor. Compound wound generators offer a flat compounded output that is normally most desirable. Kita lihat, kalau yang series, maka voltasenya yang naik turun. Tapi kalau yang shunt, arusnya yang jelek, akhirnya turun. Kalau bebannya turun, dia turun. Bebannya naik, dia turun semuanya. Arusnya jadi turun. Oke, maka dengan gabungan, jadi kompon, jadi di tengah-tengah seperti ini. Nah, enggak seperti ini, juga enggak seperti ini. Oke. It combines the good features of both the shunt and series wound generators and provides stable voltage output under changing loads. As we have seen in our analysis of the DC generator, its primary function is the conversion of mechanical energy to electrical energy. If we now reverse the procedure and connect an electrical power source to the generator, we have a DC motor instead of a DC generator. Oke. Tadi kalau gerakan dirubah menjadi listrik dinamakan generator. Nah, sekarang ini listrik, energi listrik dirubah jadi gerakan, maka disebut sebagai DC motor. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke.